हेलो एवरीवन, मु मनीषा। नमस्कार। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मोर भिडटी मोर पूज्य असहाय बापा माँ मान जो माने कि निजर घर द्वार बिलबाड़ी सुना गहना सबू किछि बिक्री कर दे निजर सबू सुख को जलांजलि दे निजर पिला मानकर भविष्यत को उज्जवल करिथांती। किंतु सेई पिला माने जेतेबेले टॉप लेवल रे पहुंची जाती तांको 5 महला बिल्डिंग भितरे बापा माँ मानक पई कौनसी जगह न थाए। बापा माँ माने असहाय अवस्था एका एका रुहंती किंबा अनाथ आश्रम से मानकर आश्रय स्थल होता है। आज मोर ये भिडटी से उपरे प्लीज स्किप न करी थरे निश्चय शुणिबे। थरे गोटे गाँव में जगबंधु आ नमिता दुई जन स्वामी स्त्री रोते चाषबास कर बहुत कष्ट चलुले। गोटे बहुत दिन पर पुओ है जीवन ठू अधिक भल पाउथिले बोली पुअर ना रखिथिले जीवन। जीवन धीरे धीरे बड़ होता है। बापा माँ तार सबू सुख को मेंटेन करती निजे पछे कष्ट चलती। जीवन धीरे धीरे बड़ हो 10th एग्जाम देला। 10th एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट कला। स्कूल रो टॉपर हैला, डिस्ट्रिक्ट रे मध्य टॉपर हैला। टॉपर ही पुरस्कृत हैला। प्रिंसिपाल दिने जगबंधु को डाकी कहले, जगबंधु तुम पुओ बहुत भल पाठ पढ़ुची, से दिने स्कूल रो गाँ रो तमर ना रखिबो, तेणु ता पाठ पढ़ारे केबे अवहेला करबनी। जगबंधुंकर ए कथाटी सबुबले कान रे टाई टाई ही बाजु थाए। तेणु से पुअर केबे किछि अवहेला करंतिनी। गाँ रे कॉलेज रो सुविधा न थाए, तेणु जीवन को सहर को जीवा को पड़ला कॉलेज रे पढ़िबा पई। सेठी मध्य से बहुत भल पाठ पढ़ला, टॉपर हैला। तार सिलेक्शन हैला से फॉरेन जीवा पई। फॉरेन जीवा पई बहुत गुडाए टंकार आवश्यकता अछि। एते टंका केमिति जोगाड़ हबो? जगबंधु कहले तू व्यस्त हना। तांकर जहा थिला बिल बाड़ी सबू बिक्री करदेले। जमी बंधा पकेवाकू जमीदार पाखक नेले। जमीदार कहले, जगबंधु तुम जो घर देह खंड बंधा पकाउच ताकू परे मुकुड़े पारिब तो? पुआ आउ तमर ही फेरिब तो? जगबंधु कहले, नाई आज्ञा, मो पुओ सेमिति नुह। मो पुओ बहुत भल, आमर बहुत दुख कष्ट से देखिछि, तेणु से केबे भी एमती हबनी। निश्चिंत भाव आम मानक से सुख शांति दब। जेतिकी टंका हैला सेतिकी सफिशिएंट हैलानी। नमिता तांकर दुईटी सोना चूड़ी थिला, ताकू देले, नियो याकू बिक्री कर दियो। जगबंधु कहले, नमिता मु तुमको केबे किछि देइनी, तमर ए चूड़ी नबाकू मोर देह सहुनी। नमिता कहले, ई चूड़ी कण मो पुओठू बेसी मूल्यवान? तमे नियो याकू बिक्री कर दियो। पुओ जदि मनीष हुए, भल गोटे चाकरी करे, ताहले एमती केते सुना करिबा। ताकू नै बिक्री हैला, तथापि नियंट पड़िला। नमिता जाईकी बासन माजिले, 2-4 घर बासन माजी किछि अरेंज करी तांकोठू किछि एडवांस आनिले टंका। एबे जीवन फॉरेन गला। फॉरेन जिबा बेले तांको घरे कोनोसी फोन रो सुविधा न थाए। नमिता साई पड़िसा जाठू पांती गोटे फोन आनी पचारंती, पुअरे धनरे सुनारे खाइलुणी सोइलुणु? एमिति किछि दिन चलिला। फॉरेन रे सेठी गोटे प्रिया नाम रे गोटे झियर जीवन सहित देखा हैला। प्रिया भुवनेश्वर रु जाई थाए। ता बापा बहुत बड़ बिजनेसमैन थिले। तांको बिजनेस को संभाळिबा पई ताकू फॉरेन जीवाकू पड़िथा हायर स्टडी पई। सेठी जीवन सहित तार देखा। एमती तांको लव रे भितरे एते तांको भितरे बिजी रही गले से माने जीवन को जो मांकर सुना धन गेलु पुचु डाक बहुत विरक्ति लागु थाए। धीरे धीरे किछि दिन चलिला। जीवन दिने माँ को कहला, माँ तमे मते एते काहे फोन करूच, मते डिस्टर्ब करूच, मते तमे फोन करबनी, मु मो सुविधा हिसाब रे तुमको फोन करबी। माँ को ए कथाटी बहुत कष्ट हैला, किंतु माँ तो पिला मानकर भूल भूल परी लागेनी। तेणु किछि दिन गला से आउ फोन फान करि नथिले। दिने दिने जीवन तांको आडू फोन कले। फोन करी कहले, माँ मोर गोटे जगार चाकरी हो जाइछि, भल दरमा रे चाकरी हेइछि। बापा माँकर खुशी रे गोड़ तले लागिलानी। गाँ सारा लोकन को कही बोले मो पुअर चाकरी हो जाइछि, चाकरी हो जाइछि। आमे एथर आउ हमर दुख बोली किछि रहिबनी। गाँ लोक माने भी समस्ते बहुत खुशी हो गले। किछि दिन गला, दिने माँ जीवन को फोन करी कहले, बापा रे तोर सबु सांग माने मैरेज कलेनी, तोर मैरेज हबनी कि? तू आसुनु आमे झियो देखंदे। जीवन विरक्ति हो गले, कहले मो मैरेज पई तमे माने आदो व्यस्त हुआ ना। माँ कहले, मु व्यस्त हबिनी, किए व्यस्त हब? जीवन कहले, माँ मो बाहागर हेई सारिछि, तेणु तमे मो बाहागर पई व्यस्त हुअनी। माँकर गोड़ तळु माटी खसी गला। से निजे केमती बुझेइबे, स्वामी को केमती ए कथा बुझेइबे निजे बुझी पारु नथांती।
ସେତେବେଳକୁ ଜୀବନ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ଘର ଜୋୟାଁ ହୋଇ ରହି ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ। ଦିନେ ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଫୋନ କରିକି, ବାପାରେ ଆମେ ଟିକେ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୀବନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଠେଇବି, ତମେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ବି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେବେ ସେଇ 3 ମାସ ହବ ସେମାନେ ଯିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଆସି ଗାଁରେ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନର ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଜୀବନ ଚଲାଉଛି। ତା ଭିତରେ ବାପା ମା ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଧେ ଖୁସି ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଆସିବାରେ। ତଥାପି ବାପା ମା ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଣି ଦେଇ କହିଲେ, ମା ତମେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ପିନ୍ଧି ପାର୍ଟିକୁ ଯିବ? ପାର୍ଟିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଆମକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ତମେ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ମା ବାପା 2 ଜଣ ଯାକ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧି ପାର୍ଟିକୁ ଗଲେ। ପାର୍ଟି ସରିଗଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ, ବାପାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛୁ, ଟିକେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତୁ। ପୁଅ କହିଲେ, ବାପା ଆମ କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେବେ ଯିବ। ବାପାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ କାଲି ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ। ପୁଅ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାହୁଁନି ସେମାନେ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ନେଇ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ବସରେ ବସେଇ ଦେଲା। ବସରେ ବସି ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ଛାତି ଭିତରେ ଛାତିଏ କୋହ, ତା ଭିତରେ ଜୀବନର ପିଲାଦିନ କଥା ଭାବି ଭାବି ବାପା ମା କେତେବେଳେ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତି ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବୁଝୁଥାନ୍ତି ଜୀବନ କେମିତି, ତା ଝିଅ କେମିତି, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି। ଜଗବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ରଖଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଭାବି ଭାବି ଜଗବନ୍ଧୁ ବେଡରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ନମିତା ପୁଅକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କୌଣସି ଫୋନର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଜୀବନକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖବର ଦେଲେ। ଜୀବନ ଆସିଲେ, ବାପାଙ୍କର ନେଇକି ଶବଦାହ କଲେ। ଶବଦାହ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ମା ବାକ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚିଠି କାଢ଼ିଦେଲେ, ଧନରେ ବାପା ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ। ଜୀବନ ସେ ଚିଠିକୁ ପଢ଼ିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଧନରେ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ଅବହେଳା କଲୁ ରେ ଧନ? ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ଅବହେଳା କଲୁ। ତୋ ମା ତୋତେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ଯେ ତୋ ଉପରକୁ ଆଉ ଆମ ହାତ ପାଇଲାନି ରେ ଧନ। ତୁ ବି ଦିନେ ବାପା ହେଇଛୁ, ଆମ କଷ୍ଟକୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମିରର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ତାର ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଜୀବନର କଥାକୁ ଭାବି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା, ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ମା କହିଲେ, ନାଇଁରେ ଧନ, ତୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନେଇ ମୁଁ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ ସେ ସହରର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଚଳିପାରିବି? ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଜୀବନ ଫେରିଗଲେ। ମା ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସାହସ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ମମତାର ଗନ୍ତାଘର। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରିଥିବା ସେଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଡିପୋଜିଟ୍। ଆମେ ଯାହା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ନେଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।